ओटीपी जरिया रे हेथिबो तार एनपीसीआई रो फॉर्मूला रे करबा को पड़िबो। नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ आसतु आज देखा सुभद्रा टंकार द्वितीय पर्यायर अपडेट उपमुख्यमंत्री कौन कहते एनपीसीआई कौन सब डिटेल्स देखा आज इम्पोर्टेंट वीडियोटा फास्ट देखो वीडियोटा। देखो आज रिजेक्शन न थाए पेंडिंग थाए एथिरे जो माने कहारो ओटीपी जरिया रे हेथिबो तार एनपीसीआई रो फॉर्मूला रे करबा को पड़िबो। को माने करो ओटीपी रे द्वंद्व जतबे सर्वर डाउन रे थिला सेतबेले किछि रहि जाइथिबो तेणु एबे एनपीसीआई क्लियरेंस रे 60 लाख रु ऊर्ध्व महिला पाइले ता माने सीधा सड़क एतिक लोकन अकाउंट को पळै गला बहुत जल्दी अन्य मानकर पाइबो कहारो भी रिजेक्ट हबो नाही। आसतु दर्शक बंधु देखिए फास्ट आसतु आम देखिए अपडेट वीडियोटा। तो आमर आज द्वितीय पर्याय कौन कौन अपडेट अच्छी आपणकर एनपीसीआई माध्यम टंका आमर आज कहते एनपीसीआई कौन सुभद्रा ओटीपी तारा आपणकर फॉर्म फिलअप करागला कि आपणकर सर्वर इश्यू थिला ना फॉर्म भूल थिला तापर आपणकर सुभद्रा फॉर्म 2 थर फिलअप करछंती कि किछि प्रोब्लेम होइछे जहाँ जो कि आपणकर आसी ना कि आपणकर आउ थे आसो कि ना से टोटाली आज वीडियोटा देखा। प्रथम आसतु देखा एनपीसीआई फॉर्मूला मध्य जो कहते आज टंकाटा आसची तो आमर एनपीसीआई और आधार सीडिंग दुईटा अलग जिनस कि आम आज देखा ना दुईटा अलग नहीं आपड़ जदि यूडीएआई मध्यम देखुंट कि एनपीसीआई मध्यम आप चेक कर दुईटा जगह आपको सेम। तापर आसतु आप एनपीसीआई स्टाटसटा केमती चेक कराहब यहाँ आपण मो भिडियोटे देखी देछि आउ गोटे वीडियो रे तथापि मो लिंक आपको देदेवि आपन सेठू जाइए मत देखिपारे एनपीसीआई स्टाटस केमती चेक करि हुए। तापर आपणकर निजे करिपारिबे ना नाही आपणकर वीडियो पर मध्य आउ गोटे लिंक देदेवि सेथिरे आपण भल भाव देखिपारे। एबे यूडीए आधार लिंक एटा और एनपीसीआई या मध्य डिफरेंसटा देखंतु आपणकर यूडीए आधार लिंकटा आपणकर आधार कार्ड सहित मोबाइल नंबर लिंक थाए तो से आपणकर खाली आपण लॉगिन करें किंतु से आपण सीडिंग करें आपण आधार सीडिंग करने गले सेटा आपणकर एनपीसीआई माध्यम रे ही करने को पड़ो। यूआईडीआई लिंक रे खाली आपण मोबाइल नंबर लिंक हम लॉगिन करके आपण चेक करें आपणकर सीडेड अच्छी ना नहीं बैंक। नेक्स्ट चाहतु आम देखा आप सुभद्रा एप्लाय ओटीपी द्वारा करछंती कि जदि आप ओटीपी द्वारा करपणकर कौन प्रोब्लेम कि जहाँ जो आप आसी ना तो यहीटा भी गोटे जिनस जोटा कि केते जन कहते आम ओटीपी द्वारा कर पैसा आसब ना ना तो या जो व्यस्त हबार भी किसी ना आप पैसा आसब कहते तथापि गोटे जिन मन रखु आप फॉर्म जो फिलअप कर पेंडिंग अच्छी ना ना कन्फर्म हूँ। तो अन्य केते जन कहते आमर फिंगरप्रिंट भी दिखाई से केते जन कहते आम फिंगरप्रिंट दिया ही नहीं यार भी किसी थाईपे तार असुविधा किंतु आमर जी इनफॉरमेशन से आसची जो पैसा आपको अटकी न मेनली एनपीसीआईटा तो ये वीडियो पर आप एनपीसीआई वीडियोटा निश्चित देखूँ आप क्लीयर हो आपको एनपीसीआई अपडेट अच्छी ना ना। एबे आपण जेतेबेले करछंती सेतेबेले कोन थिबो केते जनक सर्वर इश्यू थिबो सेही टाइम में आपणकर भल भाव ओटीपी आसु नथिबो आपणकर फिंगरप्रिंट नथिबो सेति पई कि आपणको आसीनी कि सेकेंड पैसाटा तो एटा भी गोटे थाई पारे। तो आउ गोटे अछि आपणको फॉर्म फिलअप जो करछंती सेटा आपणकर कार कार भूल रे लिखि देइछंती जदि भूल लिखिछंती किबा अलगा अकाउंट नंबर देइछंती तार भी पेंडिंग थाई पारे तो यहीटा भी गोटे मेन रिजन हो पारे आपणकर सेकेंड पर्याय भी न आसबार किंतु केते जन कहते आमर तो एप्लाय कर सक्सेसफुल आसला आमर फॉर्म सक्सेसफुल हेले कौन पे आसलानी तो यहाँ गोटे जिन देखूँ आपण फॉर्म फिलअप एप्लायटा सक्सेस हो जाइए किंतु जदि आप फॉर्म फिलअप कौटी लेखार भूल होता कहीं सहीटा आपणकर अपडेट होची पोर्टाल रे भूल थिले आपणकर सेठी आपण वेरीफाई रे अटकी जाइथिबो तो ये न आसीपे। एवं आउ गोटे जिन आपको देखा जे केते जन कौन कर प्रथम थर टंका आसलानी बोले से 2 थर एप्लाय कर देइछंती तो जदि 2 थर एप्लाय कर कौन असुविधा हम
ପେଣ୍ଡିଂରେ ରହିଯିବ କି ନା ସେଇଥି ଯୋଗୁଁ କାହାର ଆସିନାହିଁ। ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଦୁଇଥର ଆପ୍ଲାଏ କରିବା କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଥରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇଥିରେ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଦୁଇଥର, ତଥାପି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସଟା ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ NPCI ପୋର୍ଟାଲରେ। ଆଉ ଥରେ କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସୁଭଦ୍ରା ପଇସା ମିଳିବ? ଏବେ ଯେତିକି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଆମର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କିସ୍ତି ଛାଡ଼ିବୁ। ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆମେ ଛାଡ଼ିବୁ। ତ ଏଇଟା ଆମର CSP ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ଗ୍ରାହକ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ କିମ୍ବା ଆମର ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ୍ ହେଲ୍ପ କେମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ କରିବେ। ଏମିତି ବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଘରେ ଘରେ ଯାଇକି ବି କଲେକ୍ସନ୍ କରିବେ। ତ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଥର ଆସିବେ। ତ ଏବେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଏବେ ଦୁଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ଟୋଟାଲି 3ଟା ଉପରେ ଆପଣ NPCI ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରନ୍ତି ଚେକ୍। ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଆଧାରର ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ଦେଉଛି ଆଉ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସେଇ ଲିଙ୍କ୍ ଅନୁସାରେ ବାକି ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖି ଦିଅନ୍ତୁ, ତ ଆପଣ କନଫର୍ମ ହେଇଯିବେ। କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କର ଆସିବ। ଆସନ୍ତୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଆମର NPCIଟା ଆଧାର OTP ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା। ଆଉ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ଟ NPCI ଆଧାର ସେଟିଂ କରିବେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆପଣ ସେଇଠୁ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏବେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଗୁଗଲ ବ୍ରାଉଜରରେ UIDAI ସର୍ଚ୍ଚ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ସର୍ଚ୍ଚ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ରାଉଜର ଏମିତି ଆସିବ। ଆସିଲା ପରେ ଫାଷ୍ଟ ଲିଙ୍କଟା ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଆଗକୁ ପ୍ରୋସିଡ୍ ହେଲା ପରେ ଦେଖିବେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ଆପଣ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଷ୍ଟେପ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଆପଣ ଯାଇକି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ରହୁଛି ଭେରିଫାଏ ଆଧାର ନମ୍ବର, ସେଇଠି କ୍ଲିକ୍ କଲେ ହେବ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇକି କ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ମେନ୍ ଯେଉଁ ବ୍ରାଉଜର ଆସିବ, ଏବେ ଏଇଠି ଲଗ୍ଇନ୍ ଅପସନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ସେଇଠି ଆଧାର ନମ୍ବର ମାଗିବ। ଫାଷ୍ଟ ଆଧାର ନମ୍ବର, ତାପରେ କ୍ୟାପଚା ଦେଇକି OTP ଦିଅନ୍ତୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ସେଟିଂଟା ଆପଣ ଚେକ୍ କରିବାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ OTPଟା ଆସିବ ମୋବାଇଲରେ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତଳେ ତଳେ ସ୍କ୍ରୋଲ୍ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଟିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେଟିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍ଟା ଦେଖିବ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର କହୁଛନ୍ତି NPCI ମାଧ୍ୟମରେ ପଇସା ଆସୁଛି, ତ ଆମର NPCI DBT ଆଧାର ସେଟିଂ ସବୁ ସେମ୍। ତ ଏଇଠୁ ଆପଣ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ ଷ୍ଟାଟସ୍। ଆଉ 2ଟା ଉପାୟରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଲିଙ୍କରେ ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଚେକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖି ଦେଉଛି, ଏଇଠି ଜଣଙ୍କର ଅଛି ଅଲରେଡ଼ି କ'ଣ ତାଙ୍କର ଆଧାର ସେଟିଂ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମର କୁହନ୍ତି ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାପିଂ ଷ୍ଟାଟସ୍। ତ ଏଠି ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଛି ଏବଂ ତାହା ଅଲରେଡ଼ି ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ତ ଯଦି ଏମିତି ଥିବ, ତ ଆପଣଙ୍କ ଯେକୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପଇସା ଆସିବ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ।